Sini buba gerani mutu, awo tak berlai situn. Sini buba gerani ima, ini mekang hengsetun. Sini buba. এটাই আশীর্বাদ করবেন, হ্যাঁ? আনারসি আনার ওই দেখেন ফাইভ কমলপুরে হইয়াছিরা চিত্রামথার হইতে মহারাজ অসুস্থ, সব বাড়িতে বাড়ি করে যাইতে পারতেছে না। আমরা পিছিয়ে 45 কমলপুরে হইয়াছে এরা সব, যাতে আমার ভোটার যারা ভোট কেন্দ্রে যারা আছে সবার করে আমার বার্তা গিয়া দিও। মহারাজ আমাদের লগে আছে, আপনারা সবাই মহারাজ মানে যা যা করেন কি করবো আমার কাছে আপনি তো দলে এলছে এলাক নাই একটাও নাই। না না ঠিক আছে, মানছিস আমরাও পদ্ধতি ভালো পাই। আমি মানুষে কি কইতে পারি না, কিন্তু আমি এখনই ভালো পাই রে, মানুষের কথা কইতে পারি। তখন সময়টা আয়ো তখন না আমার মনটা তো আমি জানি দিমু না তোমরা কইতে পারতো না ভাই, না এটা তো আমার ভিতরে আছে না। এটা সময়টা আয়ো চিন্তা করে দিমু চলে আমরা জাতের মধ্যে এবং ওই তিনি নং নক থাঙাই নরক সিম্বত খেলে এখন বাদ থাঙাই না নাখা অভিজ্ঞতা আছে। जों 2023 নির্বাচন রুগৈ তাবুক যে যিনি মাস কাইসা সেদিন জরা দংশিও যিনি নির্বাচন ওনাই ডিক্লেয়ার ওই থানায় এই মাস সিংগনো আপনি বাগৈ जों টিপ্রামো থানে তরফ হইতে বুবাগ্রা দাগি মানে বাগৈ নক খুবই থাঙাই আকনয় আনে কক বিরই দি নক ব্রুম ব্রুম থাঙাই আনে কক সাওই দি नै जों তাবুক নুখং ব্রুম ব্রুম থাঙৈ বুবাগ্রানে কক সাও তাই চুনাव টিপ্রামো থানা জয়যুক্ত খাইনানি বাগৈ जों যতনি ইয়াকুং ইয়াগ্রময় जों रिक्वेस्ट खालाय दङ ताई आबोनि यागुलब जत्त नगराव थाका हिंगाय जों कायसा खातुतुंमा दङ खाकसांग जे बरफ जुनो न बुट दिनाय जुनो नांगिया ताई सानानि आमतिरबो सानाय दङ आबोनि बागै जत्त लुकुरंन हबग ताई आं हामजा हंया खारो हिंके उ 45 हिंके बानोनि 45 भाइ मातं 45 कमलपुरबो जों जितिनाय टिप्रामो थाजा खायफानो जों जितिनाय कारण बररक थकाइजांमां दिनै सुखजरातै बिजेपि सरकार न बावान सुका जे जों वैसा पाल्टकै नायलायानो नाय पाल्टक लायखा 2018 बिजेपि आईपीएफ सरकार गठन खालायखा आबोनि यागुलब दिनै जों नुगै मानखा बरंनि कुनो सुशासन कुरै कुनो सेबाचुरो जों मानलिया आबोनि बागै बरक मनुष्यरक ताबुकताय केबो सिया कुरैखा जतन नुकजाक जतन सिजाक आबोनि बागैनो जों जतन पाल बाक्सा थानजा बाक्सा खालायै बुबाग्राना लगेरि लायनानै जों फायलायजाक जों तिनी अरक खालायमाने 45 कमलपुर बरलुतमा जीपी एरिया अब की जीपी एरिया ना जीपी एरिया मणिपुरी बेल्ट नगो नगो दुटु कैंपिंग खालायमाने लुकुरंनि रिएक्शन बाहाय लुकुरंनि रिएक्शन बरक जुना बेलायखेनो एक्सेप्ट खायो बरक बेलायखेनो जुना जाजादों दङ खायदि जुं नरनि लगे दङ होननाय जुना आसासु न तिनी कयटा